Malampusong mitapos sa ilang Reserve Officers Training Corps, ubos sa Philippine Air Force ang isa kagatos og 12 ka mga kadet sa City College of Cagayan de Oro adlang Huwebes, Mayo 21 ning tuig. Kini mao ang pinakaunang batch sa ROTC cadets sa City College, diin lakip kini sa college-based military program na nagtumong sa pag-andam sa mga estudyante aron mahimong mga reservists o mga opisyal sa armadong puwersa sa umaabot nga mga katuigan. Kabahin usab kini sa National Service Training Program kon NSTP, diin giusa ang edukasyon, military training ug leadership development. Uban sa tema nga Resilient Youth, Ready Nation, Leading with the Service, Discipline and Stewardship. Gitumong sa City College of Cagayan de Oro sa pagpangulo ni College President Dr. Gistoni Babia ang paghulma sa mga batanong disiplinado, responsable ug andam moalagad sa nasod. Lakip sa maong seremonya ang presentation of candidates, declaration of graduates, paghatag sa mga sertipiko ug pagpasidungog sa mga outstanding cadets pinaagi sa awards. Nanguna usab sa graduation rites si kanhi Konsehal PAF Reservist Captain George Guking sa oath-taking ug acceptance ceremony sa mga bagong reservists sa Philippine Air Force. Sa iyang mensahe isip keynote speaker, gipasabot ni Dr. Babia ang importansya sa disiplina ug patriotismo alang sa nasod. Gitapos ang seremonya sa Exit of Colors, diin miuli usab ang mga estudyante nga adunay bit-bit nga garbo ug kalipay nga ilang nahuman ang maong programa. Gilauman nga sa ilang pagmarcha padulong sa ilang kaugmaon, mubiya sila dili lamang isip mga estudyante apan andam ng musilbi isip disiplinado o patriotikong tigpanalipod nga gikinahanglan sa atong nasod. Kauban sa kamera Ruel Felicitas sa June Cañete. Kini si Maridel Salapang alang sa City Hall News Update.